Ćao, drago mi je što smo ponovo zajedno. A ako ste prvi put na kanalu, ja sam Ana i na ovom mjestu istražujemo sve što ima veze sa zdravim i jednostavnim životom, od zdravih recepata preko svesnog življenja pa sve do života u skladu sa prirodom. Danas istražujemo jednu temu koja se provlači kroz gotovo sve moje videe, iako o njoj do sada nisam govorila direktno, a to je minimalizam. Danas ćemo pričati kako je minimalizam ušao u moj život i na koji način je on u skladu sa vrijednostima koje delim na ovom kanalu. Osnovna ideja minimalizma može se sažeti samo u 3 reči: less is more, manje je više. I što sad zapravo to znači? Kako manje može postati više? Minimalizam je nastao još u antičko doba kada su filozofi poput Sokrata i Diogena istraživali jednostavan život. Pa je Sokrat govorio da čovek treba da se oslobodi suvišnih želja da bi pronašao unutrašnji mir, a Diogen da je sreća čoveka u tome da ima samo ono što mu je potrebno. Međutim, minimalizam je dobio svoj pun kapacitet u današnjem potrošačkom društvu kada smo počeli da konzumiramo sve više stvari i informacija koje nam nisu potrebne. Kupujemo više stvari nego što koristimo, gledamo više informacija nego što možemo da zapamtimo, gomilamo fizički i mentalni nered. Danas nam sve postaje dostupno, umreženi smo sa cijelim svijetom, što je dobro. Informacije su svuda onda oko nas. Svaki dan su neke rasprodaje, božićne, vaskršnje, Black Friday i mi kupujemo mnogo više nego što možemo da potrošimo. Ja recimo imam mnogo više knjiga nego što mogu da ih pročitam. Ili neke od tih knjiga više nikada neću pročitati, a nalaze se na mojim policama. Veliki broj stvari koje posjedujemo ne možemo tako lako da odbacimo jer su deo našeg sećanja, a nemaju nikakvu upotrebnu vrijednost. Sa druge strane, pored toliko broja informacija koje dobijamo iz novina i ostalih digitalnih medija, od rođaka, od rodbine, od kolega na poslu, mi posjedujemo toliko informacija koje nam zatrpavaju mozak i zbog kojih ne možemo jasno bistro da razmišljamo i gubimo fokus. Iz svih tih razloga jedna od mojih omiljenih rečenica koja se vezuje za minimalizam je ta da se minimalisti ne usmeravaju da imaju sve manje, već da naprave prostora za više vremena, više strasti, više kreativnosti, više doživljaja, više pomaganja, više zadovoljstava. I tako je minimalizam u moj život ušao polako, neprimetno, da ne znam trenutak kada je ušao. Verovatno posle nekog odgledanog ili odslušanog videa, posle neke odslušane rečenice ili riječi koja mi se svidela ili koju je potrebno bilo da čujem u tom trenutku. Nakon toga odgledala sam na stotine videa o minimalizmu i shvatila da ja u stvari i živim u skladu sa pravilima minimalizma i da delim neka od shvatanja minimalista, a to je da ne kupujem impulsivno i kada mi se nešto sviđa, već kada mi je to potrebno, da obično kada kupim nešto, onda razmislim dan ili dva ili više i do 30 dana da li mi je ta stvar potrebna ili znam da to malo zvuči smiješno za ovaj naš prostor, ali tako. Onda stvari koje ne koristim ili poklanjam ili recikliram. Nakon toga sam skapirala da se ti svi videi koje sam ja pogledala u stvari ne odnose na ovaj naš prostor, već na ruskojezični ili zapadni svet i da u stvari to se ne odnosi na nas i na Balkan, jer mi ovde aman nemamo ni ono što nam je potrebno, živimo jako siromašno, generalno većina nas, i kakav sad tu minimalizam uopšte može da dođe u obzir. Već na drugi pogled jasno je da nije tako. Kada pogledamo prodavnice i kese koje mi iznosimo iz prodavnice i supermarketa svakog dana, kada pogledamo kafiće koji su puni
u radno vrijeme, tokom radnog dana vidimo da smo mi u stvari duboko zagazili u potrošačko društvo i da je minimalizam i nama nekako potreban. Sa jedne strane konzumiramo mnogo više stvari nego što nam je zaista potrebno, a sa druge strane nismo zadovoljni kvalitetom života u kojem živimo. Ukoliko vam je se učinilo poznatim ovo što smo danas zajedno pričali, ostanite sa mnom do kraja videa da vidite kako i vi možete da uvedete minimalizam u svoj život i učinite ga boljim. Prvo pravilo minimalizma je da napravite nekakav svoj sistem pravila. Sad ne smatrajte to kao nešto što je propisano ili nešto što je regulativa. Jer ono što u mom životu napravi jednostavnost, u vašem životu će napraviti samo nered. Jeste da je osnovno pravilo minimalizma živjeti sa svega manje, ali to ne znači da minimalisti žive sa svega 10 predmeta, već da žive u nekom stanu gde na sredini imaju samo dušu. Oni se ne odriču materijalne stvari u potpunosti, već odbacuju sve što im nije potrebno. Ono što je mene oduševilo kod minimalista je jedan stav da vam skupi sat koji posjedujete neće doneti više vremena ili neki skupi automobil vas sigurno neće odvesti tamo gde želite da budete, niti će vam vikendica koju ćete kupiti doneti više vremena ili više odmora u vašem životu. I zaista kada sam u stvari ja počela sama da zarađujem nekakve pare, onda sam sve to što sam kupovala preračunavala u vrijeme koje mi je potrebno da zaradim da bih kupila neku svoju stvar. I onda ja kada hoću nešto da kupim što mi se možda onako očima sviđa, onda kažem sebi dobro, Ana, ali ti za ovo moraš da radiš, ne znam, 50-20 dana. I onda ja tu selektujem da li mi je ta stvar potrebna ili nije. Možda neko drugo pravilo koje sam ja uvela jeste da na početku svog nekog puta ka minimalizmu svoj dom sam posmatrala kao prodavnicu. Znači, pre nego što sam bilo šta kupila, napravila sam neki spisak stvari koje sam posjedovala i shvatila sam da posjedujem neke stvari koje ne upotrebljavam 6 mjeseci, godinu dana, 5 godina, 10 godina, više od 10 godina. Isto tako, te iste stvari koje ja realno posjedujem, za koje sam zaboravila da ih posjedujem, ja kupujem nove i tako ja bespotrebno gomilam stvari. Sljedeće pravilo koje se vezuje za minimalizam je da se prilikom kupovine novih stvari vodimo kvalitetom umjesto kvantitetom. Mene ovo podsjeća na našu staru poslovicu nisam dovoljno bogata da kupujem jeftine stvari. U toj ideji krije se suština minimalizma, a to je kada biramo kvalitet umjesto kvantiteta, a mi biramo dugoročnu vrijednost. Minimalizam nas uči da ne moramo imati mnogo, već ono što traje i što zaista daje kvalitet našem životu. Zapravo nema ništa skuplje od jeftinih stvari. Na kraju, verovatno i najvažnije krucijalno pravilo minimalizma glasi da se prilikom odlučivanja da li da kupimo neku stvar ili zadržimo predmet koji već posjedujemo, zapitamo da li taj predmet ima uticaj na naš život. Jer svaka stvar koja se nalazi u našem životu na neki način utiče na naš život. Nekada utiče pozitivno, nekada negativno, zavisi od situacije. Najvažniji utjecaji su emocionalni utjecaj.
Da li neka stvar vas podsjeća na srećne trenutke? Da li vas podsjeća na neke ljude ili važne događaje? Da li vam neka stvar pričinjava stres u životu? Tesna odeća koja se nalazi u vašem ormaru može da vam pričini stres i nje bi trebalo da se oslobodite. Minimalizam nas uči da zadržimo samo one stvari koje nam donose radost i mir. Jedan od uticaja je i finansijski uticaj. Ne samo koliko ta stvar košta prilikom same kupovine, već i koliko košta njeno održavanje, zamena ili popravka. Stvari koje posjedujemo imaju uticaj i na vreme koji je po meni naš najznačajniji resurs koji imamo. I stvari koje posjedujemo mogu štediti vaše vreme ili trošiti vaše vreme. Električni uređaj koji olakšava vaše kućne poslove, štedi vaše vreme i može biti vredan ulaganja, dok nered na stolu može zahtevati sate vašeg vremena utrošenog. A stvari koje posjedujemo trebaju da budu naši saveznici, a ne prepreke. Stvari koje posjedujete mogu imati uticaj na vaše zadovoljstvo, zabavu, uživanje, kvalitet života. Naprimjer, muzički uređaj koji posjedujete može uticati pozitivno na kvalitet života i doneti vam dosta zabave, kao i oprema za jogu. Minimalizam nije samo stil života, to je u stvari život sa namerom. I ovo je bio moj put ka minimalizmu. Ukoliko i vi to želite, napravite male korake i krenite pomalo da ulazite u svet minimalizma. Kada uklonite suvišno, pravite prostora za ono što je važno, to je za više vremena, više snova i želja koji vas ispunjavaju. Ukoliko ste spremni da krenete na taj put, krenite s malim promenama i zapamtite vaše vreme, resursi, energija i prostor su dragoceni i iskoristite ih mudro. A sada bih vas zamolila da lajkujete ovaj video jer na taj način dajete podršku autoru. Ukoliko vam se svidio sadržaj, da me zapratite i uključite notifikacijono zvono kako biste dobili obaveštenje kada sljedeći put izađe neki ovakav sadržaj. Do sljedećeg viđenja i druženja. Ćao, čao!